hordoftoota keenyaa sin dhaala. Miti bilishaan. Ani jechaadha akkasiin siyaasofsiisa. Ati baay'istee jirtaa jechaadha. Baay'istee jirtaa. Narratti baay'istee. Akkam jirtu hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti hundumti keessan nagaan isiniif baay'atu jecha arraan kana isiniif dhufeen jira. Ilaa gubadhee aarii gubadhee kan jira. Harki kiyyallee dhugaa rabbii isiniin jedha waan inni fakkaatu. Isiniif himuu hin danda'u dhugaa rabbii akkas godheetan bakka hojiirran ture bakka hojii hojjechaan ture ganama akka bunni sirriitti dalagamu beektu akka hojiin hedduun jiru beektu jechaadha. Dawwalee maal godhe deebaan sin barbaadanaan jedhee ani immoo fiigaataan dhufe maaltu uumamee dheetan achitti alaqaan illee hin jiru ture jechaadha maaltu uumame jedheetan fiigichoodhaan dhufe inni garuu maal godhe achi biratti firankii sana irratti dalagee ture jechaadha. Akkasiin godhamu sa'aatii hojiitti akkasiin godhamu ganama iddoon hojii hojjedhu namni badaa dhufa waan ta'eef hojjechuun qaba sirriitti hojiin sun hojjetamuu qaba wanti nuyi nyaannu si dalagamuu qaba kanaaf dheetan ani wanta baay'ee hojjechaa kan ture inni garuu sa'aatii sana keessatti maal godhe dhufeetiyyuu maal na godhe firaankiidha jedhee firaankii dalagii sa'aatii kana keessa firaankiin hin barbaachisu ture bara hordoftoota keenya namoonni baay'een abbaa manaa fi kabajinaan jettu an garuu jaalladhee miti ani ko kabajuu nan barbaada bara garuu maalidha jaalladhee tan miti jechaadha sababni isaa maali kan hin jaallanne beektu ani sa'aatii kana keessatti hojiin na barbaachisaa innis hojii barbaachisaa haala seeraan haala gaariitiin hojii hojjechuu qaba na aarsuu hin qabu an garuu aarii keessa gaafan galu miira keessa gaafan galu nama xaxxadhee ilaaluu hin danda'u. Bakka beekon harka irratti hin kaasee jechaadha bakka nan aarii guddaa keessan galee nan jeeqame kanaafani sababa kanarraan kan ka'e jechaadha hordoftoota keenya namoonni baay'een abbaa manaa kee kabajinaan jechaa jirtu garuu an jaalladhee miti jechaadha. Innaa har'a bakka hojiirraa eeyyamsiifadhee maaliin godhee anis firaankii ajaa'ibaa barnoota ta'aa fedhiitan inni kan inni hin jaallanne hedduu bakka an jaallatu inni silaafiyyuu wanta akkasii hin jaallatu ani immoo maaliin godhee kanaaf firaankii hedduu firaankii ajaa'ibaa tan godhaanii jechaadha. Maaliin godhaanii akka dhiiraatti uffata uffadheetan inni wanta akkasii hin jaallatu waan ta'eef akka dhiiraatti uffata uffadheetan iyyuu jechaadha. Isa wanni jedhaanii jechaadha akka inni aaru godhaanii jechaadha. Aaree irratti akka inni jedhuun godhaan jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya wajjinii waliin tura har'a coggaarraa isaan gubaanii irra godheetan gaafa inni aaru immoo hedduu natti tola waan ta'eef baay'ee gaddaa anaannaa aarsee jira waan ta'eef ani immoo gaafa inni aaru natti tola nan bashannana waan ta'eef maaliin godhaanii nan aarsaan jechaadha. Aarsee irratti binni godheetan akka inni aaree uffata ofirraa cicciruun godhaanii har'a kan itti godhuuni wanta inni hin jaallanne hunduma isaan godhaan jechaadha. Inni hin jaallatu wanta inni hin jaallanne namni uffata gabaabaa uffatu hin jaallatu nama akkasii wanni ofirraa akkas gabaabaa uffatee deemu hin jaallatu waan ta'eef akka nama dhiiraa durbii tokko akka nama dhiiraa akka ishee gaafa isheen godhattus hin jaallatu waan ta'eef ani maaliin godhaa akka dhiiraatti uffata uffadheetan iyyuu jechaadha aarsaanii jechaadha. Nan aarsaanii sirriitti nan gubaanii akka inni gubatu godhaanii jechaadha. Achiisa booddee gaafa inni aaru immoo maaliin godhaa firaankii akka ta'e ittiin himaa maaliin jedhaan beektu kana booddee uffata akkasiin uffadheetan hojii argadheetan hojii dalagaa uffata akkasiitiin hin deema manas gaafan ta'u uffata akkasiin uffadha gaafa alarra ba'us gaafan si wajjin hin deemus uffata akkasiin uffadha jedheetan irratti godheetan gubaanii jechaadha. Uffataan uffadhu isinitti agarsiisa. Uffata akkamiiti beektu? Uffata dhiiraa. Kana qoy kaameraawwan. Naa gara biraa waanuma godhu isinitti agarsiisa hordoftoota keenya. Ilaalu gaarbii isiniin jedha. Kunoo kan harka kiyya irratti hidhadha akka warra dhiirotaatti. Achiisa booddee kana argitan miti. Kana asirratti akkasiin godhadha morma kiyya irratti. Achiisa booddee sa'aatiin dhiirotaa isa jira. Sa'aatiin warra dhiiraa jira waan ta'eef kan harka kiyya irratti uffadha. Achiisa booddee jecha akkas jedhee naasofsiisaan jechaadha. Kanaafus waan jedhu waliin ilaallaa uffadheetan eegaanii jechaadha. Aandee kaameramaan dhaabbisiiti. Achiisa booddee akkanitti aarsuun har'a isiniif himuu hin danda'u dhugaa rabbi kan uffadheetan jechaatan eegaanii jechaadha yookaan kan ammoo harka kiyya keessa garuu waan galu natti hin fakkaatu. Jechuun guddaadha kan abbaa kiyyaan fidee dhufee dur kan abbaa kiyyaa na bira ture waan ta'eef natu abbaa kiyyaaf kenne kanadha. Garuu na bira jira abbaan kiyya biyya biraa deemee jennaan kana naa kennee deeme kennaa anaa hojii jalqabee abbaa kiyyaaf kana biteen ture waan ta'eef isa kan isaatu na bira jira. Kana akkuma argitan na bira jira waan ta'eef kan abbaa kiyyaan fidee dhufe kanaan akkasidhaani. Kan ammoo uffadheetan jechaadha. Isa booddee morma kiyya irratti uffadheetan achiisa booddee hordoftoota keenya waan hin godha beektaa akka warra dhiiraatti hin godhadha jechaadha. Gocha wayinii wal qabati. Akkasii echaan haasofsiisaanii jechaadha.
Naa hordoftoota keenya akkuma argitanitti kunoo akkasiin inni eegaa jira. Gaafa deemaan dhufu jedhaanii isa booda akkasiin jedhanii jechaadha. Akkasichaatan nanaaf isaanii nama uffata akkasiin uffatu. Uffanni maalirraa akka inni fakkaatu akka dhiiraatti uffadhee jira. Yaa as bira qabadheen jira garuu jarri waan qabatan qabu anumaan qabu garuu zimmadhee manas bira qabadhee isa booddee akkasiin inni eegaan jechaadha. Achi isa booddee gaafa inni dhufu akka inni itti aaru sa'aatiin kan inni ofirraa baasee natti hin ta'u waan ta'eef sa'aatii baasee tan jira. Harka kiyya irratti immoo akkas godheen jira. Kan ammoo akkas godheen jira. Gaafa inni dhufu akkasiin godha. Isa booddee akkasichaan inni eegaanii jechaadha. Achi isa booddee gaafa inni dhufu nanaaf isaanii nama akkasiin uffata uffatu nama akkas ofitti godhu hin danda'u. Sa'aatii qabaadhee immoo baay'ee natti tolaa ture. Garuu hin qabu jechaadha gaafa inni dhufu jechaadha. As gochaatan jechaadha. As kana booda akkasiin siyaasofsiisa. Hojiis gaafa deemu akkasiin uffadhee deema. Maatii kee bukkees gaafa deemu akkasiin hin deema. Kana booddee aannan jijjiiramtee jirti. An uffata akkasiitu natti tola. Saayiboonni kiyya guutuun uffata akkasiin uffatanii hojii dalagu yookaan immoo bakka biraa deemu waan ta'eef anis jaraa wajjin ni oola. Kanaafiyyuu jaraa hojjarra akkasiin uffadhu naan jedhanii jiru. Kana booda akkasiin uffadha jedheetan itti hima jechaadha. Achi isa booddee waan inni jedhu waliin hubannaa. Na aaruu danda'a. Maa gochuu hin danda'amu naan galcha. Na hordoftoota keenya gaafa inni dhufu waliin haasofna jechaadha. Kan jira waan ta'eef gaafa inni dhufu immoo waliin haasofna jechaadha. Dhufu እና achi isa booddee jechaadha. Gaafa inni dhufu akkas godhee tanaarsaa. Kana booda saayibni keenya akkasiin uffatanii iyyuu deemu bakka hojiis akkasiin uffatu jechaadha. Kana booddee ani akkasiin uffadha. Uffatni kiyyaas jijjiiramee jira. Waan hundumayyuu akkasiin godhaa jedheetan itti hima waan ta'eef nanaarsaanarra. Firaankii jechuun maal akka ta'e immoo sirriitti nutti agarsiisaanii. Inni kanaan dura wanta baay'ee godhee jira waan ta'eef dhiisee jechuu hin dhaga'u qaldiidha. Sa'aatii 24 qalladuu qofa beeka waan ta'eef ani immoo firaankii jechuun akkamiin akkatti dalagamu sirriitti agarsiisee waan hin jaallanne itti hojjedheetan iyyuu isaanii jechaadha. Sirriitti hin gubaanii. Koya መጀመሪያ ልቀፍ ምንድነው? ልቃ እንዳትቀፊ ምንድነው የለበሽው? ልብስ ነው ልቃፍክ መጀመሪያ ልቃፍ ነግረዋለሁ። አትቀፊ ምንድነው የለበሽው? ጃለሌን ኪያ ጀቻዳ ኩማ አርጊታን ይጥፍ ይጅራ እና የለበስኩት ልብስ ነው። ምን አይነት ልብስ? ልብስ ነው የለበሰው። ፈራውክ ዴባ ማረኝ ፈራሽ ብፈሪ ይሻልሻል እንዴ እና ከነ ቦደ ጀቻዳ አነከሲኒ ንፈዳ ሲገለሚሲ ስታይሊንግ የምበሬዳ uffata aaraa bitadhee jira waan ta'eef akkasiin hojjeta. Akkasiin ilaa hordoftoota keenyaan kana booda uffata gaafa uffadhu saftuu jedhu. Saftuu jedhu. Na kana booda akkasiin uffadhee manaa ba'a jechaadha. Gabaa ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ለብሼ ከቤት የምወጣው። እንደዚህ ነው ለብሼ የምወጣው። ከቤት ነው ማስወጣሽ እንደዚህ እና አንካለ ቦዴ ጀቻዳ ያው ኩና ነቲን ተዋንተ ከናፊ ማን ጎለ ቤቱ ከስጎቻና ሶፍሲሳኔ ለምሪ ለብሽ በቃ እንደዚህ ለብሼ ነው ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው እሺ የምለብሰው ውጭ ላይ ስወጣ ያው ጓደኞቼ ምናምን እንደዚህ ስለሚለብሱ እንደዚህ ልበሺ ስለተባልኩኝ አንቺ ወንድረሽ እንደዚህ ብለብሽ ከዛ እንደዚህ ለብሼ ወንድረሽ እንደዚህ ብለብሽ ይሄ እንደውም ቀይራለሁ ይሄ ዝም ብዬ ነው ለብሼ ሌላ ለብሼ አቺ ሰቦዴ ጀቻዳ አኒ ከቦዴ ሃንቹኒ አከሲን እንደዚህ ነው እንደዚህ አንቺ ነው ስነ ስርዓት ያይሽ አጀች ስማይ እኮ ከነ ቦዴ ሲነስ ብረቀበቱም ነኝ እዚህ ጋር ይዘው ነገር የለም ግን ልብሴን ይዛለሁ ካላፍዩ አስብረቀበቻ እቺው ምን ራሳብሽ በቃ እንደዚህ ነው ለብሼ ከዚህ በኋላ የትም ቦታ ካንተ ጋርም ሲሄድ ወደ ስራም ሲሄድ የትም ቤት ማለት ነው የትም ቤት እንደዚህ ነው ህይወት ሳይጠፋ የልብስ አውልቅ አላወልቅም እንደዚህ ነው እሺ ለብሼ አቻና ስነ ስርዓት ያይሽ እና ወደፍቶ ተከኛ አንከነ ቦደ ጅጅራሜን ጅራ ኡፈታ ከሲን ፈዳ አቺ ሰቦዴ አከሲን እንደመ ጀቻዳ አውልቂው ሰዓት እንደው እንደዚህ ላስገባ ብዬ አይሆንም ስለዚህ እንደዚህ ነው አውልቂው ልብሱን ለምን ነው ማለት ለምን ማውልቆ ካራ ቦዴ ከሲ አና ከኒጋ መጣታ ይመጣ አራን በእናትህ እንጣላለን እንጣላለን አዳምጠኝ እንደዚህ አትምታኝ ቆይ ገብረ ማልመታ
አውልቂ ቤት ራሱ እንዲያልተመታ ቆይ አላወልቅም አዳምጠኝ እንዴ ማለት አውልቂ ቆይ እንዴ ይሄ ስታይል ነው ፋሽን ነው እንዴ ፋሽን ይደኩም አምጣው ይሄ ከአንቺ እንዴ አትሰድብኝ ይበላሽብኛል በእናትህ አምጣው ምንም ይበላሽ አውልቂ አትንካኝ አምጣው ዴቭ አምጣው አና ስለሰዓት ኧረ በእናትህ አንተ ምሼ ነው ተፋታኝ አውልቂ አንቺ እንዳልመታሽ ኧረ ዝም በል በእናትህ እንዴ አምጣው እንጂ ልልበሰው ዴቭ ልልበሰው አዳምጠኝ ሰማኝ አውልቂ ይንሳተም እንዴ አያመጣም ዴቭ ቆይ ሰማኝ ቆይ አንዴ እሺ እጄ ሰዓቱን አትቀበል እንዴ አልፈልግም እንዴ ቆይ አዳምጠኝ አድብ እሺ ሴራና ሶፍሲ ሴራ ነካ ያማል አውልቂ እንደና ኡኩብ ሳደርታ ሴራና ሶፍሲ እሺ ቆይ ተረጋጋ አልረጋጋም ኧረ ፕሊስ በእናትህ ተረጋጋ አንተ ምንሽ ነው አድብ ይሄ ማለት ትሽሬንዳለሽ አውልቂ አንቺ ማን ፍሮሽ ባታውልቂ አውልቂ አላወልቅም ብሮ አንተ አመዩን አትከበጂ ጅረጀቻ አንተ ምንሽ ነው ያካታና እና ወርደፍቶ ተከኛን ከና ቦድጅቻዳ አካሲኒኒ አውልቂ አውልቂ አድብ ቆይ አዳምጠኝ ፕሊስ ባካዳምጠኝ አኔ ጀቻዳ ከና ቦዴ አካሲኒኑ ፈዴማ ካንተ ሰው ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው እሺ ብለፍቶ እንደውም ይረዝማል ይሄ ነው እሺ ከዚህ በኩል እንደዚህ አንቺ ምን ነው ዛሬ የምታማርኛል ያዘቻ አንተ ያዘዝ ይጋ አልተረፍኩም አላ ቀይ ቆይ ተረጋጋ አውልቂ አላውቅም የምናባሽ ማጥወቅ አውልቂ እሺ ቆይ አውልቂ ቆይ አውልቂ አና ራውስ ማስኪ ከልጆ ልብስ ላይ እና ወርደፍቶ ተከኛን ምቸከናን አራቀባ እኔ ከዚህ በኋላ ይታያላ አሁን በቃ እንደዚህ ተርኩሽ ምን ታሪዩ ፖስቱ አለማ ፖስቱ አኒ ጀቻዳ ከነ ቦዴ ኡፈታ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው የምለብሰው አትሰማም እንዴ አንቺ ታሽን አልሰብረው ስማኝ እኔ ከዚህ በኋላ እንደማመጥ አትምታኝ እንደማመጥ እንደ እየመታኸኝ ነው ልብሱ ላይ ሳይተቀዶ ራቆሽ ገብተሽ ሲነሳ ቆይ እሺ አምጣ እቃውን በስርዓት ነው የማወጣው አምጣው ቆይ ለምረም ሰጥሽ እሺ አምጣው ይሄ ራሱ አውልቂ እሺ አኒ ጀቻዳ ከነ ቦዴ ከሲቲን ነው ፈዴ በከበር ባዴት ዴማ ጀቻዳ ሲኒስ በቃ ያምራሉ እኮ እነሱ አውልቂ እነሱ ራሱ ያምራል አሲኒ ራበር ሄደና አንጀታኔ ጀስምቲ አንከነ ቦዴ መስሎሽ ነው ቪዲዮ እደልትልሻለሽ አውልቂ እና ከነ ቦዴ ጀቻዳ አና ከሲን ነው ፈዴ ባአ አውልቂ አንደሽ ያረክ ነው አውልቂ ያማ አውልቂ እና እንደምሻርን ይመታሽ አውልቂ አንቺ ጣትሽንም ምን ነው መታለው እንዴ አድ ስለዚህ ታዋይ እሺ እኔ እንደፈለኩ ነው በዚህ ፈልክቼሽ ማለት ጀመረ ነው እንዴ አንቺ አው ቆይ ታወኝ አድብ አንቺ ቋንዳ አላረገሽ ጭንቅላሽ እሺ አውልቂ አላወልቅም ሌላው ከዚህ በኋላ እኔ እንደዚህ ነው የምለብሰው አንከነ ቦደ ጀቻዳ ከሲኒኑ ፈዴ ዴማ ከነ ቦደ ጀቻዳ አኒ አከሲኒኑ ፈዴ በከም በርባዴት ዴማ አንቃና አካይዴንም ላሳይ አታሳይ ቆይ ዛሁን አና ዲንሰክ ይስጂሬ እንጅራ ዱራ ከሲን እንደምምቲ አመሴራን ዞር በል ላሳይ ከካይዴ ቃኔ እዚህ ወር እንደዚህ ይጂ እንዴ ላሳያችሁ አድብ እዛ ጋር ቆይ እዛ ጋር አልሄድም አትቡ ከዳ በቃ ከዴምስ አካታ ዴምስ ከያንስ ተገርሲ አውልቂ አካታ ዴምስ ከያንስ ተገርሲ አድባ ቆም አንድ ቦታ እንደዚህ እሺ አንቺ እንደሷ ትጂ ዴምስ ከያንስ ጂሬን
አውልቂው። እኔ ከዚህ በኋላ እንደዚህ እየመታኝ ነው እኮ። አላውልቅም በቃ እንዴ ባሷን አንከረ ቦዴ ልብሱን ላይ ቀዷል። ቆይ ተረጋጋ። መታኸኝ እኮ መታኸኝ ነው። አውልቂ አንቺ የሆነ ትላለች። ታዲያ ልቀልድ ነው እንደዚህ መጣት። ወይኔ አላውልቅም። አና ስነ ስርዓት jechaadha kana booddee ani akkasiinidha kan hin deemu na deemsi kiyya simbo jechaadha እንደዚህ ነው በስርዓት ድሮ እንደዚህ አይደለም የምሄደው እንደዚህ አይደል አሁን ግን ያልኩኝ ነው የምሄደው ስለዚህ እባክህ እሺ ሰማኛለህ አኒ jechaadha kana booddee akkasiinidha hordoftoota keenya sinis jechaadha akkasiinin dhufa seeraanii kanaaf iyyuu hundumti keessan iyyuu akka inni bareedu abdiin sanarraa qaba እና ጃርሰ ከየሲ ከነቦዲ እንደውም ስጠኝና ላላሳይክ ስጠኝ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው የምለብሰው። ሄዲና ከኒቲ አን ከነቦደ ከሲን ይፈል እና እሱ መታኪየ ሞጅራቴ ከሲን ፀጉሬንም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ተቀደ ከነቦዲ ስላጨልሽ ታይዋለሽ። እነሱ ምን ተቀበል ለብቻ ኩን ጃርሰ ከየዳ ከነቦዲ መታኪየሲ ፀጉሬም ነው እንደዚህ ነበር ማደርገው ግን ፀጉሬ የለ እና ከነቦዴ ጭቻላ አከሲን ፈደሽ አንቺ እጅሽ እንደዚህ አታርጊ እኮ እንደዚህ ነው በቃ እኔ ላይ እጅሽ እንደዚህ እንዳታርጊ አፍሽን እኮ አዳምጣኝ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ለብሰው እሺ አንተ አይገባም እንዴ ምን እሺ ነው ተረዳኝ አንቺ ግን በጣም እና ተጋቢ ወደዛ ሄደሽ አውሪ አልሄድም እዚህ ጋር ነው አውራ ቆይ እንዴ እና ያባታኝ እኮ ነው እና ታዲያ እንደውም ደበደባለሁ እና አሁን ልቀቂ እሺ ተናፍዩ አንጃርሰ ከያ ከሲና ሶፍሲሳኒ ከረ ቦዴ አስቀበጥይተን ዴምስኪየስ አውጂሽ ነጋታ ዴምስኪየስ እንጂጂራማ በሰዓቱ ልትመታኝ ነው ምን እግዚአብሔር ሰማኝ ማርያምን አደብ እንዴ በሰዓቱ እንዳትመታኝ ያማል ያማን እንደምሻርን ይመታሽ እሺ ይሄን አምጣው አላመጣም ስጠኝ ሲጣላ ዛሬ በጣም እንትን ብለሻል ተረጋጋ ታንተስ ከዚህ በኋላ ነው እንደዚህ ነው ማውራት ለዚህ አና ዛሬ ግን በጣም ጠግበሻል። ማርያም አድዩ ምንም አልጠገብኩም። አቻ ትንኪ አልጠገብኩም። እሺ አትወርውረኛው በዛት ጠጊ ትሪ አቃለ እና አረፈ ሰከኛ ባየና ሰው እንዳላ ወልቀው እሺ አንተ ለዚህ ባዶ እንዳለ አከስ ባሴ ፍራ ከዱ አሳደ አሁን ስቀዳድጂ እኮ ላይ እንታ አጀቻላ ሲገለሚቲ ከነቡዲ አድቢ አኒ ጀቻላ አከሲኒ ሲያሶፍ ሲሳት ባይስቴ ዝርታ ጀቻላ ባይስቴ ዝርታ ነረተ ባይስቴ ዝርታ ባይስቴ ዝርታ ሲታርጋም ዲካን ብሪዳን ባሴ ብሪን ባሴ ቢቴ ጀቻላ ኢላላ ሲገለሚቲ ብሪ ኢላል ብሪዳን ባሴ ቢቴ እሺ ሲፈገሩ አንከነ ቦዲ ጀቻላ ኦርዶፍቶተ ኬኛ ወይኔ ይሄን አምፈልጊ ከዚህ ወደ ደግሞ ወይኔ ዴክስ ማይ ኔቪ ተትመጪ እንዳታመጪሽ ወይ ከዚህ ወደ ቪዲዮ እንደለገ ዘን ሩኩታሚ ወይኔ ቪዲዮ እንደለገ ዘን ከኒት ሪባሚ ጀቻራ ኦኮ ዩናፍ ነው በርዱጋ አከኒት ና ዴሜ ጀቻራ በቃ ና ዲሴ ዴሜ ጅራ ወይኔ በጣም ወይኔ ቆይ ስማኝ
እና hordoftoota keenya jechaadha. Firaakiin dalagaan jedheetan miidhameen jira. እና ambulaansii naa fidaa kottaa isiniin jedha harki kiyya akkatti dibate. Kaameeraa mana asii gadha. Argitan miti harki kiyya. Argitan miti harki kiyya akkatti dibate. Akka inni itti nadhee isiniif himuu hin danda'u wayyoo. Wayidii nadhiisee deemee jira firaankiin dalaga jedheetan akkas godhi. Kanaaf iyyuu bakka jirtan jechaadha. Nagaa naaf ta'a.